Baik, tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya di Medlit Pariwisata. Qadarullah. Hari kemarin kita reschedule, sekarang qadarullah eh, tidak bisa juga ya. Jadi kita menggunakan channel YouTube saya ya, yang mudah-mudahan juga bisa membantu untuk saya sharing materinya. Jadi ini pertemuan kedua dan ketiga ya. Masih di pendekatan ya yang ada dalam penelitian-penelitian pariwisata. Di sini sudah saya jelaskan ya, kalau nggak salah kemarin slide ke-6 gitu ya. Dibagi 2 9 ya kurang lebih ya. Ya di sini ya. Untuk geografi discipline example for the situation ya. Ini jadi ada beberapa ya. Untuk yang tentang geografisnya atau environmentnya, what is special area from which most user of particular leisure facility travel. Ini pertanyaan penelitiannya atau biasanya kalau di skripsi itu ada rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah itu gunanya untuk dijawab nanti di hasil atau di analisisnya. Oke, ini beberapa dari buku menjelaskan atau clue-cluenya untuk yang deskriptif ya. Ada yang explanatory, ada yang evaluatif ya, tapi poinnya di sini salah ya, harusnya di atas ya. Tentang geografi atau environment. What is impact does a particular island tourist resort have on the environment? Yang deskriptif ya. Kalau yang explanatory, what is the relative importance of distance and travel time in effective use of particular leisure facility? Jadi di sini coba melihat ya, kalau yang expert ingin mengetahui lebih dalam ya, seberapa penting ya distance, jarak ya, dan travel waktu yang berpengaruh pada penggunaan fasilitas ya, fasilitas pariwisata. How do the different style of tourism ya, ada backpacker, package tour, touring impact on the environment. Yang evaluatif ya, how effective is the local council in meeting the leisure demand of all neighborhood in its area. How effective, seberapa efektif ya, namanya juga evaluatif. Is the tourism strategy in protecting the environment from the impact of tourism. Yang geografi, yang ekonomi, ya ini beberapa bukan arahan ya, semacam ya memberi contoh, tapi ini juga sebenarnya bisa dipergunakan ya, karena dengan pertanyaan ini kalau di objek yang berbeda dia pun akan berbeda. What proportion of household expenditure is devoted to leisure? Jadi bagaimana pengaruh dari pengeluaran rumah tangga, proporsi pengeluaran itu mempengaruhi untuk berwisata ya. What proportion of the labor force work in the leisure and tourism industry? Ya, berapa proporsi pekerja di industri pariwisata ya, bagian ekonomi secara deskriptif. Tapi kalau yang explanatory ini lebih detail, lebih deep, harus deep interview. What is the relationship between level of income and expenditure on leisure and tourism? Yang berikutnya, what is the relationship between travel costs and level of visit to leisure or tourism facility? Yang evaluatif, what are the costs and benefit of hosting the Olympic Games? Nah, ini kaitannya dengan sport tourism ya. What has been the economic impact of developing tourism at destination? X-nya tuh apa gitu. Oke, karena kita menggunakan web video ya, yang durasinya tidak lama, saya akan skip aja ya, yang ini nanti akan saya share juga. Kurang lebih sama ya, tapi ini temanya berbeda ya.
ada yang political ya. Ontology refer to the nature of reality assumed in the positive paradigm. See the next section is assumed that the real world is as seen by the observer. While in interpretive and similar approach, the observer's perspective is not privileged, it is accepted that reality may be perceived different by different people. Ya, jadi secara ontologi merujuk pada secara alaminya ya, ini paradigmanya positivisme ya. Positivisme tuh kualitatif ya, kalau nggak salah ya. Ya sih kayaknya. Well, interpretive and similar approach pendekatannya ya sebagai peneliti dia melihat the world is as seen by the observer. Ya, kita lihatnya sebagai observer itu apa ya? Tidak masuk secara mendalam gitu ya. It's accepted that reality may be perceived different by different people. Oke, jadi realitinya akan berbeda jika orang atau grupnya juga berbeda. Secara epistemologi, refer to relationship between the researcher and the phenomenon being studied, ya, epistemology against. The distinction is most sharply drawn between the positivist and interpretive stance. The positivist researcher seek to adapt an objective. Ini kayaknya kuantitatif ya, secara objektif ya. Kalau kualitatif itu kadang suka terpengaruh si researchernya karena dia sebagai tools yang menelitinya dia ikut terlibat di dalamnya. Tapi kalau kuantitatif peneliti tidak harus ke lapangan ya. Bisa kita menyuruh surveyor ya, karena yang kita olah akan data-datanya saja ya, tidak perlu ada wawancara. Kecuali yang mixed method ya. This stands while the interpretive feature is more subjective and engaged with the subject of the. Nah, sementara itu ya, yang interpretif kan berarti interpretation ya, kaitannya dengan communication is more subjective. Ini kualitatif ya. Methodology refer to the way bagaimana cara ya by which knowledge and understanding are established through research. For example, the method used in the classic positivism approach is the control experiment, which is only possible in a limited number of laser and tourism research contexts. Okay. Descriptive research and classification. In addition to gathering of descriptive data, descriptive research can involve the task of classification, which is essential for all fields of research. Thus, for example, physics science, ya ini tentang fisika ya, involve the classification of element and biological science, classification of species in the social science. We see the classification of social classes. Occupation, age ya ini kalau kita ini membandingkan ya, kalau yang tadi tentang fisika ada apa namanya elemen-elemennya, klasifikasi elemen. Kalau yang bicara dengan biologi ada klasifikasi spesies, tapi kalau di ilmu sosial ini kaitannya dengan pekerjaan ya, umur ya, jenis kelamin ya, apa namanya etnis ya, dan household types. Ini rumahnya ya, sejahtera atau prasejahtera gitu ya. Sometimes classificatory system are functional in nature and are used for convenience. In other case, they have theoretical significance. Okay. Explanatory research and causality. Explanatory research is particularizes the issue of causality, whether or not A is the cause of B. Leibovitz and Hagendorn, ya, 1971, in the 4 ya, halaman 4 ya. State that there are at least 4 widely accepted scientific criteria for establishing causality. These criteria are association, temporality, non-spurious and rational. Oke, kita lihat. Salah. Yang mana tadi? Nah, ini kita zoom in. Salah. Zoom out ya. Association is necessary condition for causation. Oke, asosiasi. A and B must be associated in some way. Okay. Temporality means that for A to be cause of B,
A must take place before B. Non-spurious relationships are different association between two variables that cannot be explained by a third variable. Oke, irrational means ya, jadi penelitian itu harus rasional ya. Statistical or other evidence is not enough. The conclusion that A cause B is not justified simply on the basis of an observed relationship. Oke, jadi untuk menjelaskan A dan B itu ada runutnya ya, tidak langsung A dan B tidak bisa dijelaskan, tapi harus bisa dijelaskan. Ini sumber referensinya. Ya, jika ada pertanyaan, kita diskusi di Google Classroom atau di Telegram Group ya. Sekian perkuliahan kita yang ketiga. Insya Allah kita akan bertemu dan di jam yang sudah disepakati bersama dan tidak akan berubah. Saya Ridwan Jamal Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.